مرحبا بكم الناس الكل معكم حازم حمروني اليوم ماناش في الاستوديو نتاعنا في اكسبريس اف ام غاديكا في الفيلاج مي اون بوكو بلوس في قلب العاصمه اليوم في قصر المؤتمرات وين قاعد صاير توا اكشوالمون راكم تراو في الباك جراوند وتراو في الجو اليوم ايفن ذو هي ويكاند وكل شيء مي يا انورمون دو جون اللي جاو لهنا في لو سالون كارير اي تي اللي هو اول سالون اللي يعنى بالفيوتشر كادر en Haïti. Le sujet le sujet principal c'est l'orientation et reconversion vers les métiers de l'Haïti. نحكيو على carrière Haïti اللي هو événement اللي تعمل ما بين Extracom et Express FM en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et le ministère des technologies de la communication. Et bien sûr, cette activité est soutenue par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et mise en œuvre par la GIZ. Bien sûr, la GIZ ديما موجودة في des événements كيما هكا. Donc كيما قلنا توا نحن موجودين في البالais des congrès. هاكم تراو في الجو هكا الجو ماهوش بعيد برشا على الجو نتاعنا في ستارت اب فيلاج فما برشا دي بوث دي بانيل دي سوسيتي دي زيكول وغيره من لي زاكتور اللي مهمين برشا في الدومين نتاع الاي تي في تونس. من بعد باش نحكيو على موضوع مهم برشا خاصة مع وجود énormément d'écoles هنا d'ingénieurs ولا غيره من اي دومين في الدومين تاع الاي تي وتنفهموا ديجا من بعد مع لي انفيتي نتاعنا انه لو دومين دو الاي تي دومين واسع رانا بوتيتر تو يفسروا لي ديجا لي انفيتي اللي معايا توا الاي تي راهو كي نحكيو اي تي مانيش نحكيو على كودينغ كهو مانيش نحكيو على ديفلوبمون كهو وجافا سكريبت وغيره مي نحكيو على communication digitale, نحكيو على marketing digital. Donc حتى العباد qui sont créatifs ينجموا يلقاو روحهم في الدومين تاع الاي تي كما قلت. من بعد باش يكونوا ولا في واحد من لي ستون الموجودين لهنا نلقاو دي زيكول. دونك السؤال اللي يطرح نفسه احنا وين ان فيت من الفورماسيون اسكو الفورماسيون اللي قاعدين نعطيو فيها توا اديكوات وموجوده وتتماشى مع متطلبات سوق الشغل. ولذلك علاش من بعد في الدوزيام بارتي باش يكون بحذايا سي صالح صالحي اللي هو لو ديريكتور دو لانستيتوت سوبيريور دانفورماتيك ليزي وباش يكون بحذايا زاد سي سامي يانغي اللي هو انسينيون شيرشور اون انفورماتيك في الكاسكيت الاولى نتاعو. والكاسكيت الثانيه اللي هو لو كوفونداتور d'Horizon باش نحكيو معاهم على l'adéquation de la formation académique avec le marché d'emploi dans le domaine de l'IT que ce soit في تونس ولا البرا من تونس. باش نحكيو زاد على l'évolution تاع المارشي هذا والليفوليسيون تاع الدومين هذايا في تونس. اما في البارتي الاولى باش نحكيو على زاد بارتي تري امبورطونت اللي هي la spécialisation en IT. توا قاعد نرى في énormément de jeunes et moins jeunes et plus jeunes زيد خاطر لو سالون لهنا يحكي على الريكونفيرسيون aussi. est-ce que la spécialisation ولا الاختصاص في مجال الاي تي هو اختيار حاجه اللي نجموا نختاروها كيما نجموا ما نختاروهاش والا اون اوبليغاسيون؟ انا كجون لازمني اليوم نكون موجود في الدومين هذايا باش نجاوبوا على السوجي هذايا ولا البانيل اللي باش نحكيو فيه في السوجي هذايا باش يكون مع سي سيف ورادي اللي هو لو بي ام او جونيور دو لا فونداسيون تونيزي. عسلام شحوين الحمد لله. ميرسي بوكو على الانفيتاسيون ساعه. مرحبا عايش. باش يكون معايا زاد السي اشرف هميمي اللي هو سيرفيس ديليفري مانجر نتاع ايفيريونس. مرحبا حاتم. ميرسي حازم باردون. هو اسمع جينيرالمون يغلطوا في اسمي يقولوا حمزه. حمزه دونك انا changement اخر voilà. Donc merci pour l'invitation. Ouais. Aujourd'hui, on est vraiment très content de voir ce nombre de jeunes qui sont en train en fait de découvrir les nouveaux métiers de l'IT. Surtout اليوم نهار السبت هكا باش ما يقولوش لي جون راهم راقدين. Non, c'est pas vrai. Il y a des jeunes surtout que صحيت les vacances. Oui, c'est vrai, il y a des jeunes اللي راقدين وكل c'est normal, mais il y a des jeunes qui sont
qui sont là, اللي قاعدين يتبعوا قاعدين يواكبوا في شنو صاير وشنو ما صارش. Il y a des jeunes اللي يحبوا يدخلوا في الدومين هذايا واليوم باش نحاولوا مع لي جون اللي بوتيتر جاوا ولا ما جاوش مي اترافير الراديو باش نفسروا لهم اسكو توا لا سبيسياليزاسيون اون اي تي اسكو ولات اوبليغاسيون ولات حاجه لازمك تعملها ولا سي ان شوا. ما قبل ما ندخلوا في السوجي ماذا بيا نعرفكم ماذا بيا نعرف لي زورغانيزاسيون اللي تخدموا فيها دونك خليني نبدا بسي اشرف. Alors, احكي لنا اكثر انت شكون لورغانيزاسيون. انا بون سيغتانمون كما قلت اشرف امامي سيرفيس ديليفري مانجر and operation unit manager chez Everyance Tunisia. En fait, Everyance, c'est une filiale du groupe Helpline. C'est un groupe français leader dans l'infogérance. On est installé on a 65 sites. On accompagne en fait des grandes sociétés pour améliorer l'expérience utilisateur et aussi le support et certainement en fait par conséquence l'image des différentes DSI envers les utilisateurs en termes. Aujourd'hui en fait on est en Tunisie depuis 2010 et on compte plus de 320 collaborateurs aujourd'hui et on a en fait une tendance de développement pour atteindre assez rapidement en fait les 500 collaborateurs et pour se développer beaucoup plus tard. وهذا ديجا شنو يا ريت بكريكا في الستوند نتاعكم où vous êtes en train de faire un appel à candidature quelques profils et bon انا بالنسبه لي شخصيا فما حتى توا وهذا تدخل زاده في الدومين تاع الاي تي اللي هو بالرسمي دومين واسع وقاعد كل مره يخرج لنا في دي ميتيي جدد. Justement, en fait, le métier, en fait, on va dire tout ce qui est autour du service desk ou bien de l'infogérance. Puis après, en fait, il y a beaucoup de spécialités, que ce soit en fait des spécialités en termes de compétences techniques, que ce soit des spécialités transverses. Donc, commençons par le technicien service desk, un peu plus tard, en fait, le technicien applicatif, les administrateurs système et réseau, les techniciens de supervision informatique et des infrastructures. Puis après, en fait, on trouve des fonctions transverses ayant en fait l'aspect plutôt organisationnel, notamment en fait le knowledge manager, en fait tous ceux qui sont responsables par rapport à la connaissance, l'organisation et l'animation de la connaissance. L'incident manager aussi, en fait, c'est un volet très très important qui nous aide en fait au développement du métier. Et puis après, en fait, il y a aussi les superviseurs, il y a aussi en fait les ingénieurs des projets et tout. Donc voilà, il y a beaucoup de spécialités qui sont autour de ce métier qui est l'infogérance. Exactement. تنحكيو معك أكثر من بعد على encore هذوما les métiers جدد اللي قاعدين يتخلقوا. وانا بكريكا كي متعدد تبارك الله يا énormément de jeunes qui sont très intéressés بالحاجات اللي تعملوا فيهم ونلقى ميتي جديد اسمه knowledge manager. فهمت؟ et donc voilà, j'aimerais bien savoir ونحب نعرف شنو هي le knowledge manager. ما قبل هذايا ماذا بيا نرحب بسيف. عايشك. ايوا سي ان جون كيف encore il a fait une ما نحبش نعرفش كي نجم نسميها reconversion professionnelle ولا plutôt من المانجمنت دخلنا برشا زاد الدومين الاي تي. Donc merci beaucoup Hazm. Saïf Waradi, PMO junior au sein de la Fondation Tunisie pour le développement, du projet ELIF. ELIF, déjà Everyance عندها فكرة جديدة. هذا هو انا ياسر نشيخ كي نلقى les deux invités نتاعي sont déjà des partenaires معنا. L'un de nos partenaires Everyance. Donc ELIF l'objectif de la Fondation Tunisie pour le développement est de construire 10 hubs technologiques. Les 10 hubs technologiques moi je dis في les régions. علاش اخترنا les régions تاع بيجا سليانة الكيف جربة suite à une étude عملتها la Fondation Tunisie pour le développement. في les régions اخترنا les centres هذوما في les régions les plus défavorisées où il y a le taux de chômage très élevé. في تونس ما عناش ELIF يتفاقس في سوسة.
على خاطر اي جون ينجم يمشي صحيح بالضبط ينجم السي في نتاعو يمشي للشرقيه يمشي لاي جون اندستريال يدوز السي في نتاعو يكلموه ما يكلموش مي المهم عمل لك البا الاولاني دونك فورماسيون هذه gratuite pour les diplômés en informatique issus des ISET ou des universités اخرين اللي تبعين l'informatique فورماسيون هذه تقعد à peu près 6 mois 7 mois et tout فيها deux parties. La première partie اللي هي فيها les soft skills, le développement personnel, نعملوا برشا معناها على الفرنسي كيف il va se présenter lors d'un entretien كيفاش يعمل سي في نتاعو l'impression الاولانيه exactement على خاطر هذيك ليماج نتاع الكانديدا bien sûr حتى فاريونس تعرف هذا بالكدا بالكدا. Ah oui. Aujourd'hui, en fait, ils font partie personnellement de mes équipes, ces personnes-là, et ça fait partie en fait des meilleurs collaborateurs que j'ai. Aujourd'hui, ils sont trop sérieux et ils font un très très bon boulot d'ailleurs. Merci à vous. دونك البارتي الثانيه اللي هي تجي في لي بروغرام دو سبيسياليتي لي بروغرام دو سبيسياليتي عندنا ديفلوبمون لوجيسيل ديفلوبمون لوجيسيل اكثر اللي ركزوا عليه على خاطر توا اللي مطلوب برشا بالحق في المارشي دومبلوا ما كانش الاختيار نتاعنا مي الاختيار نتاع لي بارتنير دو لا فونداسيون donc on بعد on délivre un certificat agréé من grandes écoles et après تجي البارتي الثانيه اللي بالحق ان نعملوا فيها برشا على لي بارتنير نتاعنا وميم حتى اترافير دي سوسيتي اللي نمشيو ونعرفوا لهم البروغرام شنو هو يليف وكل اللي هي لانسيرسيون بروفيسيونيل معناها لا فونداسيون elle s'engage باش تجيب لي سوسيتي au sein des centres LIF BGS اللي الكيف dernièrement في جربه pour leur faire des entretiens et des tests techniques. Donc l'objectif احنا اللي نعملوا عليه les candidats c'est leur engagement et la motivation باش بالحق il va décrocher un emploi. Oui. Surtout que voilà, الفرص موجود. اما لازمنا جوست ديما des jeunes qui sont très motivés واللي بالحق ينجم معناها ينجم يزيد ويمشي اكثر في الدومين هذاك ويبدا à 100% concentré على l'opportunité هذيك. هذا ديما نقولوه في les sessions d'information اللي نعملوهم في les régions à travers les bureaux d'emploi ولا même حتى les universités. الميساج الاولاني هو la motivation et l'engagement du candidat. على خاطر il ne suffit pas انك باش تاخذ سيرتيفيكا وكاو. احنا يفرح بك الشهاده نتاع الباك ولا نتاع ليسونس يمشي يعملها في كواتر ويعلق. هو ابعد ما يكون على هذه l'objectif انك tu vas décrocher un emploi. Exactement. هو l'objectif peut-être نتاع les jeunes اللي انتم السيبل نتاعكم هما décrocher un emploi mais نحب نعرف que soit بالنسبه للفونداسيون تونيزي ولا ايفيريون سي كوا l'objectif انك موجودين لهنا في الصالون في الصالون تاع كاريراتي شنو هي l'objectif نتاعكم علاش انتوما موجودين اليوم لهنا؟ Alors, احنا اليوم موجودين on est en fait pour plusieurs raisons, notamment déjà en fait principalement pour recruter en fait des jeunes diplômés, mais aussi pour présenter aussi nos programmes de reconversion professionnelle qu'on a aujourd'hui, qu'on a mis en place et qu'on a réservé de très gros investissements pour le faire. Notre objectif en fait, pas que recruter, mais recruter les bonnes personnes, recruter les personnes ayant les soft skills nécessaires qui peuvent ou bien qui acceptent et qu'on va les aider, les accompagner jusqu'à ce qu'ils finissent en fait la reconversion professionnelle et puis après en fait certainement ça sera en fait du gagnant-gagnant. En fait le jeune va trouver un boulot là où il est à l'aise, mais nous aussi on va en fait le prendre, on va occuper un poste très important aussi pour notre métier. Donc voilà, elle est une partie, mais de l'autre côté aussi, on présente la société, on est là pour présenter la société, voilà, brand employeur comme vous le dites, pour dire qu'on est là, pour dire aussi voici les nouveaux métiers en fait de l'IT. L'IT Lyuma, c'est pas seulement de la programmation, c'est pas seulement en fait de l'IoT, de l'intelligence artificielle, pas que ça en fait. Les besoins تبدلوا برشا dans les différentes directions de systèmes d'information. Il y a aussi en fait l'expérience utilisateur à améliorer. Et là en fait ça passe à travers
le support, à travers en fait l'amélioration du parcours utilisateur. اليوم واحد يدخل جديد في شركة يقول لك je ne suis pas à l'aise, mon matériel informatique ne fonctionne pas convenablement. Vous voyez, en fait, notre métier, il remède à ce genre d'événement. En fait, on aide les utilisateurs à faire un bon usage du numérique, un bon usage de leur matériel informatique. Voilà, ça en fait c'est un métier اللي هو مش معروف برشا في تونس. Néanmoins, aujourd'hui, en fait, on a des jeunes qui se trouvent facilement dans le métier et en fait ils sont en train d'exceller. On a en fait des personnes qu'on a pu les accompagner, des jeunes qu'on a pu les accompagner dans leur reconversion professionnelle qui viennent du domaine chimie. Anna Shkoun, il est venu avec une licence français, anglais. Le don. Exact. Le don, justement en fait. L'accompagnement, mais c'est voilà, autre salle de formation, voilà les compétences. Voilà, justement, en fait, il y a en fait une préparation, il y a des échanges avec les potentiels collaborateurs, on va dire, ou bien candidats. Puis après, en fait, dès qu'on détecte un potentiel, là où on commence en fait à creuser un peu plus et à inviter en fait ces personnes-là pour pouvoir en fait les accompagner jusqu'ils puissent atteindre leur objectif. Donc voilà. L'Yuma, qui m'a dit, on a des encadrants et on a même des managers qui ont commencé en fait avec une spécialité qui n'a rien à voir avec l'IT, mais qui sont vraiment qui ont pu se démontrer convenablement en fait fait le métier. Exact. Je pense que bon, عندي une petite remarque, même si أنا زاد نحكي برشا فرنسي, أما ماذا بينا ديما نحكيو بالعربي باش هكاك on touche le maximum possible نتاع العباد. Je pense معناها بخلاف que soit العباد اللي باش تعملوا reconversion ولا العباد ولا السيبل نتاعكم. Je pense يومكم برشا زاد لقيتوا دي بارتنير لهنا ولا قعدتوا عملتوا un network تاير على الاخر وين فما براتيكمون العباد الكل هنا. Justement, en fait, لقينا des partenaires, les écoles privées, d'autres écoles, les associations, لقينا des partenaires qui sont là où ça fait plaisir de les revoir, en fait, d'échanger مع بعضنا dans le cadre de Career IT. Mais aussi, en fait, j'ai fait le tour hier et ce matin, البارح واليوم الصباح, pour en fait essayer de trouver d'autres axes pour fonder des partenariats avec des écoles, que ce soit privées, que ce soit étatiques. J'ai rencontré des responsables étatiques مهتمين برشا بالreconversion professionnelle ومهتمين برشا زاده pour entendre nous exprimer par rapport à notre besoin. Alors اليوم احنا ما نفركسوش كان على les compétences techniques. Les compétences techniques on peut les acquérir assez rapidement et facilement. Aujourd'hui on cherche ce qu'on appelle les soft skills. Bien sûr. Voilà, la communication, le savoir-être, voilà, الحاجه اللي خدمنا عليها زاده مع إليف pendant un moment, en fait, ça fait un moment. La communication en langue française. Aujourd'hui, en fait, il faut savoir que le service qui est délivré, il est à l'échelle internationale. Donc c'est très important, voilà, c'est très important de pouvoir communiquer باش نجموا نحكيو مع العباد هذوما اللي هما كليوناتنا, on peut le dire. Après, pour créer du partenariat معاهم, pour les fidéliser, لازمنا نعرفوا كيفاش نبيعوا رواحنا. واليوم هذايا هو أكبر مشكلة peut-être à mon avis اللي قاعدين نشوفوا فيها اللي هي les soft skills. معناتها les étudiants qui يخرجوا, on a des étudiants en fait ayant des compétences vraiment énormes, d'où en fait les pénuries, d'où تشوف فيهم durant la dizaine d'années اللي فاتت معناتها 45 000 ingénieurs et techniciens en fait خرجوا لبرا. معناتها مش ببلاش هذوكم, ce sont des compétences, de vraies compétences مش موجودين. انا خرجت لبرا وريتهم. اليوم on trouve encore les compétences. Voilà, on trouve encore les compétences, mais il faut aussi miser sur les soft skills. Bien Donc sûr, voilà. Bien sûr. Merci beaucoup. سي أشرف, كيف سيف انتم اليف لهنا, شنو هي الريزون اللي خلتكم تكونوا موجودين في كارير اي تي في ليديسيون الاولى نتاعو؟ Donc أول حاجة je suis impressionné par
l'implication des jeunes ou la participation نتاعهم اللي انا منهم طبعا نجيك عليه بالضبط اللي حكيت له قبيله. بون البارح كنت اون ديبلاسمون سونتر اليف باجه اليوم هكا جيت كل حبيت نشوف هكا لي روتور نتاع les participants الكل. دونك كيما حكيت لك قبيله على نوتر بروجي اليف. دونك لوبجيكتيف نتاع البارتيسيباسيون نتاعنا ان نوسعوا في الريزو نتاعنا وفي لي كونتاكت مع لي سوسيتي والكل pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Donc مشينا عملنا دورة على les entreprises كما Variance, Sotitel, Actia اللي هما زاد دي بارتنير معنا. كيف زاد ناخذوا لي روتور لي فيدباك دي سوسيتي كما كان يحكي سي أشرف سامحني. دونك من لي فيدباك اللي جاونا انهم تكنيكمون ils sont top. مي المشكله ديما تبقى في لي سوفت سكيلز وهذه مش مشكله معناها مش مشكلتهم هما مي مشكله السيستم ادوكاتيف يظل تونسيان اللي هو موضوع كبير برشا. كان نقعد الغدوه يظل واسمان سيف باش ندخل بيك ديريكتومون في الموضوع ولا السؤال خاطر هو سؤال كي يتسال في صافي. جو بونس كو الريبونس معروف. اسكو لا سبيسياليزاسيون هذيا اليوم توا في لي دومين تاع الاي تي اسكو ولات شوا والا ولات اوبليغاسيون اسكو ولات اختيار والا ان جون توا انتم كي يجيكم لي ستوند نتاعكم تقولوا اسمع راهو لازمك تمشي في الدومين تاع الاي تي على خاطر هذاك هو المستقبل نتاعو معناها. خلينا نبدا بسيف. دونك الدومين نتاع الاي تي هو معروف من قبل ما احنا اكتشفناه توا في البيريود نتاع الكوفيد ونتاع البانديمي بالحق. توا وين نعملوا لي ريونيون ا ديستانس ليكول لي بريف اي تو. انا ا مون افي جو بونس كو الاي تي est un choix et en même temps est une obligation. Est un choix à travers les candidats ou même les professionnels. يكون هو الفيزيون نتاعو بالحق انه il va se spécialiser dans le domaine de l'informatique كيما السيبرسيكوريتي كيما الباور بي اي كيما اليا اللي بالحق توا ماشي على الاخر نوتامون تشات جي بي تي اللي يظل اكزاكتومون يظل لي توا يظل لي الاداره التونسيه وكل ما عادش لازمها على تشات جي بي تي. دونك الكوتي الاولاني هي سي ان شوا كيما قلت لك بويسكو معناها لي اسبيراسيون نتاعو ليفوليسيون دو كارير نتاعو معناها هو يختار من الاول il va se spécialiser dans certains domaines. D'un autre côté une obligation par exemple à travers les professionnels يجي يقول لك انا recruteur نحبك tu vas se spécialiser في الجافا. انا ديجا خدينا هذا مع دي سوسيتي. انا من لونغاج اللي بالحق الميتريزي برشا هو البيتون. Du coup les candidats ils doivent être polyvalents. durant نتصور في لي زونتروتيان كلمه ما نعرفش هذه كل لازم يظل مش موجود ما تتقالش بالضبط. ميم حتى انا توا بي ام او جونيور au sein de la fondation Tunisie وتوا هكا قاعد نكمل في الماستر نتاعي en système d'information réseau numérique c'est-à-dire l'audit des systèmes d'information Dauphine Tunis. هكا حبيت نبدل للاي تي هكا والدومين نتاع الاي تي. كنت تظن اللي au moins les Kenti c'est un choix et une obligation فرد وقت. انا فورماسيون دو باز نتاعي مانجمنت. مي توا كي لقيت لوبورتونيتي هكا انت مثال حي بالضبط. ديجا هاني نلوج على ستاج على قريب من بعد باش نقوم نعمل دوره هكا ونشوف لي زوفر اي تو. هاو بحذانا فيرونس نجم يعطيوك مرحبا عايشك. هو قبل ستاج سي سورتو انت كيفاش ترى الامور اسكو ولات شوا اوبليغاسيون كيفاش بالضبط؟ Alors on va dire aujourd'hui en fait احنا peut-être la génération et qui a beaucoup plus de choix et qui a de la chance parce qu'on a vécu en fait les deux périodes, la période avant la technologie, la période dont la technologie, lors du développement de technologie. Donc je dirais que pour nous en fait c'est ça pourrait être un moment تنجم تكون une obligation وهذا en fait c'est une nécessité d'adaptation par rapport à notre réalité والواقع نتاعنا. Pour les générations les بعدنا اللي هما qu'on appelle les générations Z
C'est leur vie courante, la technologie. Leur vie courante, la technologie. هذيك حياتهم معناتها اليوم ثم des activités ما يعرفوش يعملوها بلاش تليفون وبلاش اورديناتور وبلاش كذا خاطر c'est ce qu'ils ont découvert, c'est ce qu'ils ont vu. Donc on va dire c'est la vie courante. Ce n'est pas une obligation pour eux ou فرحانين بها. Donc اليوم en fait par contre, nous, au niveau de la spécialisation, ça y est, enfin, on a vécu notre vie de jeunes et tout, donc pour attaquer en fait le marché du travail, l'année où on doit choisir et le choix en fait, ça doit se baser sur plusieurs critères à mon avis. Le jeune, أول حاجة شنو يحب يعمل parce que en fait, il pourra exceller. Et après, qu'est-ce qu'il a comme compétences et comment on peut joindre les compétences par rapport à la volonté. Exactement. Voilà. Donc voilà, peut-être le résumé de le collègue, c'est que voilà, le domaine de l'IT, il peut être un choix من شيرة ولا une obligation زاد من شيرة الأخرى. على الغالب ما عادش عندنا برشا وقت. Le sujet il est très riche. Exactement. ونحن السكيدجول نتاعنا كيما كارير اي تي زاد مع برشا وكل. دونك ميرسي بوكو سيف، ميرسي بوكو سي أشرف. نتلاقاو اسمع امان نلقاو الاستاذ. مرحبا بك سيف، مرحبا بك. On sera très content de vous accueillir معنا. يعطيكم الصحة. نتعداو ديريكتومون بون بلوتو بعد الفاصل الصغير هذايا الدوزيام بارتي نتاعنا باش نحكيو على لاي تي وسوق الشغل.